guys. Meron dito ang bayabas guys. So, okay, let's try to get this. Gamit ang ating powers. Charot. So, nasa na yung bayabas guys? So, meron din cute. Pero andun talaga oh. Wow. Ang laki-laki. Ang laki-laki guys. Okay. Ang bayabas natin for today ay so, dito na guys. Yan. Medyo malaki. Dito na guys. Okay. 1. Naka-1 na tayo guys. So, meron pa dito. Nandun pa guys. Oh. Meron pa doon. Ang tamis dito lang. Grabe so ang dami. Nagtuok naman. May nagtuok na. Umiyak na si Nathaniel. Ayan. Bayabas guys. Maraming bunga. Andyan pa guys. Oh. Okay. Ayan. Umiyak na guys.